Sa gilid yung may adas. Yan, let's go kayak. Kasama na exercise oh. Bakit mag-video ka pa? Yeah. All right. Another day, another ride. Let's go. Shit. Okay. Ride. Okay. Let's go. Punta natin yung mga bangka na yan. Ouch. Let's go. Let's ride. Woo. Ha? Oh. Baka may ano yun? Parang may kinukuha. May nagbibigay ng fish feeds. Yung mga pakain sa isda. Oo. Yan o, pinokpokpok niya o. Yeah! Woo! Let's go! Attack! Yo, daan ka! Woohoo! So, yun yung hotel namin, no? Modala. Modala. Yun o. Woo! Yeah! Let's go! Selfie stick yan. Paano pala yung control niyan, sir? May remote yan? Okay, uwi na kami. Let's go. Yes.